गुड मॉर्निंग पिलामने। आज आम दशम श्रेणी बीजगणित बहिर तृतीय अध्याय समांतर प्रगतिर किछि उदाहरण आलोचना करबा। जेपरि उदाहरण 6, 7, 8 एभलिया किछि उदाहरण अछि समांतर प्रगतिर। आम पूर्व वीडियो रे किछिटा उदाहरण आम आलोचना करथिले, जेपरि कि 3, 4, 5। तो यही वीडियो रे आम उदाहरण 6 को आलोचना करबा, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा रे आसे पिले ताकू ध्यान दे टिके नोट करिवो। तो उदाहरण 6 रे अछि देख, गोटे अनुक्रम tn = 2n + 3 हेले Sn निर्णय करो। तो हमको गोटे अनुक्रम कौन दे शेष पद दि जाइए, शेषतम पद अर्थात tn दि जाइए, जोटा कि 2n + 3 हेले हमको Sn निर्णय करिवार अछि, n तम पद पर्यंत जोगफल निर्णय करिवार अछि। तो हमको अनुक्रम दिया जाई नहीं, अनुक्रम शेष पद दिया जाइए। तो आम अनुक्रम टी एबे निर्णय करिवा प्रथमे। तो समाधान को देख आस, एठारे दत्त अछि tn = 2n + 3। तो आम कौन करवा, n जगार आम 1 प्रयोग कले t1 माने प्रथम पद पाई। t1 = 2 × 1 + 3 = 5, अर्थात यार प्रथम पद a = 5 पाई गले। आम से भली n बदल 2 लिखिले, 3 लिखिले, आम द्वितीय पद तृतीय पद पाई, अर्थात t2 = 2 × 2 + 3। n जगह 2 प्रयोग कले 2 × 2 + 3 = 7। ठीक अच्छे। तापरे t3 आम निर्णय करवा 2 × 3 + 3 = 9। तो ये गोटे अनुक्रम पाइले आम, जोटा कि 5, 7, 9 ये अनुक्रम आम पाई। 5, 7, 9 ये डट 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 ये अनुक्रम बढ़ी बढ़ी जीव। तो ये अनुक्रम देख साधारणतर केते आम निर्णय करवा। ये प्रथम पद जेहेतु 5, द्वितीय पद 7 आ तृतीय पद 9 ये क्रम रे जाइछि। तो आम अनुक्रम जिते वियोग करवा 9 - 7 हो 2, 5 - 7 - 5 हो 2। तो यहाँ साधारणतर मध्य पाइला 2 पाइगली। प्रथम पद है 5, साधारणतर है 2। ठीक अच्छे। तो आमको निर्णय करार अच्छी Sn केते बाहर करार अच्छी। ठीक अच्छे। तो Sn निर्णय करवा पिला माने। तो एठारे आम पाइले एबे अनुक्रम प्रथम पद है a एवं साधारण अंतर है 2। तो Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d सूत्र अनुଯାयी n/2 × 2 × a केते है 5 है, प्लस n - 1 × d है 2। या समाधान कले देख पिले n/2 × 5 × 2 10 आसीगला, 2 × n 2n, 2 × 1 -2 -1 अच्छी। तो या आम जब कमन नहीं जावा n/2 = 10 - 2 8 आसीगला। तो 2n + 8 = ये आमर 2 2 कमन आसीबो, n इंटू कौन ये 2 2 कटि जाइए n × n + 4 आसीजिवो। यदि समाधान करवा आम n × n + 1 सॉरी n × n + 4 आसीबो = या बंटन नियम अनुଯାयी गुणन कले n² + 4n। तो आमर n तम पद आम पाइले Sn निर्णय कले। तो ये आम आमको अनुक्रम दि न जाइए, आमको शेष पद दि जाइए। आम किपर देख अनुक्रम निर्णय कले एवं n तम पद को पाइले, जोटा कि Sn। n तम पद पर्यंत जोगफल निर्णय कले n² + 4 है यार उत्तर बा आंसर। ठीक अच्छे। आम नेक्स्ट गोटे उदाहरण को जीवा, या भल भाव टिके नोट कर पिले आ बुझिकी परीक्षा रे किपरि भल लिखि पारिबो। देख ये जदि n स्थान रे हमको 30 नियाजिबो, n स्थान रे माने 30 टी पद पर्यंत जिते जोगफल निर्णय करिवार अछि हमको, तो n स्थान रे 30 लिखिबा। तो केते ही जीवो, आमे जेहेतु पाइछि n² + 4n, n जगह 30 रो स्क्वायर + 4 × n 30 कैलकुलेशन कले जीवो 900 + 120 = 1020। तो ये हमको S50 निर्णय करवा
କରିବାକୁ କହିଥିଲେ S50 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, S20 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ S20 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ପଚରା ଯାଇଥିବ ଆମେ SN ପାଇଥିଲେ N ଜାଗାରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ପୁଟ୍ କରିକି ଆନ୍ସର୍ଟା ପାଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା। ଆମର ଉଦାହରଣ 7। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଅନୁକ୍ରମର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଅନୁକ୍ରମର SN = 3n + 4n² ହେଲେ T7 କେତେ? T7 କେତେ ପଚରା ଯାଇଛି। ତ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି? SN ଦତ୍ତ ଅଛି 3n + 4n²। ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଫଳ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ସପ୍ତମ ପଦଟି କେତେ? ସେ ଅନୁକ୍ରମର 7 ନମ୍ବର ପଦଟି କେତେ? T7 କେତେ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା SN = କ'ଣ? SN = କ'ଣ ନା Sn-1 + Tn। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? SN ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଫଳ କେତେ? ନା ପୂର୍ବ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଫଳ ଯୋଗ ଶେଷ ପଦ, ଏ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା, ଏହାକୁ ଯଦି ମିଶେଇଦେବା ତାହେଲେ SN ସହ ତାହା ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମକୁ SN ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ SN ଜଣା ଥିଲେ Sn-1 ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ Tn ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି Tn ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ T7 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆମକୁ Tn ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। Tn ଯଦି ଆମେ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ T7 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଆମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଆସ ବୁଝିବା ଏହାକୁ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ SN ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ 3n + 4n²। ତ ଆମେ Sn-1 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। Sn-1 n ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? n-1 ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ, ଏଇଠି 3 × n ସ୍ଥାନରେ n-1 ନିଆଗଲା, ପ୍ଲସ୍ 4 × n ସ୍ଥାନରେ n² ସ୍ଥାନରେ ହେଲା n-1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ପିଲେ ଦେଖ 3 × n 3n, 3 × 1 3 ପ୍ଲସ୍ ଏହାକୁ n² - 2n + 1² a - b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ 4 × ହେଇକି 4n² ହେଇଯିବ, -8n + 4। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସରଳ କରିଦେବା, ସମାଧାନ କରିବା, ପାଇଯିବା। ଦେଖ କେତେ ପାଇଲେ? -5n + 4n² + 1। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପାଇଲେ କ'ଣ? Sn-1 ର ମୂଲ୍ୟଟା -5n + 4n² + 1। ମାତ୍ର ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ, ମାତ୍ର SN = Sn-1 + Tn। SN କାହାର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ? Sn-1 + Tn ର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ତାହେଲେ ଆମେ SN ଜାଣିଛେ, SN ଜାଗାରେ SN ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ହେଲା SN ର ମୂଲ୍ୟ? 3n + 4n² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ Sn-1 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? -5n + 4n² + 1। ଆଉ Tn ଆମେ ଜାଣିନି, ଶେଷ ପଦ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, Tn କୁ Tn। ତାହେଲେ Tn କୁ ରଖିକି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା, କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ କ'ଣ ଏଇଠି Tn = ଦେଖିବା, ଏହାକୁ ଏପଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି କଟିଯାଇକି ସବୁ Tn = ହେଇଯିବ 8n - 1। Tn ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲେ ଏଇଠି। ଦେଖ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କର, ଯେମିତି ଭୁଲିବନି, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ। ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ Tn ପାଇଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ? T7 କେତେ? ତାହେଲେ T7 = ହେଲା କ'ଣ? n ଜାଗାରେ 7 ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା, 8 × 7 - 1 = 55। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆମେ ପାଇଲେ। ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ପିଲେ। ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା ଆମେ। ଉଦାହରଣ 8 ଅଛି, ଦେଖ ପିଲେ। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଯଦି a² b² c² ସଂଖ୍ୟାତ୍ରୟ ଏପିରେ ରହନ୍ତି, ତେବେ 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b ମଧ୍ୟ ଏପିରେ ରହିବେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏପିରେ ରହିବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ନା a² b² c² ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦିଆଯାଇଛି
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर संख्या त्रय एपी रहिसंती यार प्रत्येक पदरे हम यदि गोटे निर्दिष्ट संख्या जोग करिबा ताहले मध्ये नूतन अनुक्रमटी कोन हेबो समांतर प्रगति रहिबो ए कथा हम जानि से आगु तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो संख्या त्रय पाइछि जोटा कि समांतर प्रगति रहिछि ସେଥିରେ ଆମେ AB ପ୍ଲସ୍ BC ପ୍ଲସ୍ CA କୁ ଯୋଗ କରିବା ଏଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ ତାହେଲେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ତରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଅତଏବ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି A ସ୍କ୍ୱାର ରେ ମଧ୍ୟ AB ପ୍ଲସ୍ BC ପ୍ଲସ୍ CA ଯୋଗ କଲେ B ସ୍କ୍ୱାର ରେ ମଧ୍ୟ AB ପ୍ଲସ୍ BC ପ୍ଲସ୍ CA ଯୋଗ କଲେ ଏବଂ C ସ୍କ୍ୱାର ରେ ମଧ୍ୟ AB ପ୍ଲସ୍ BC ପ୍ଲସ୍ CA ଯୋଗ କରାଗଲା ତାହେଲେ ନୂତନ ଯୋଉ ଅନୁକ୍ରମଟେ ପାଇଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ AP ରେ ରହିବେ ଠିକ ଅଛି तो যেତେବେଳେ ଯୋଗ କଲା ତାପରେ ଆମେ କମନ ନେଇଯିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦିଟା ପଦରୁ କମନ ଯିବ a କମନ ଗଲେ a ପ୍ଲସ୍ b ରହିବ ଏଇଠୁ b କମନ ଗଲେ କ'ଣ ରହିବ ପୁଣି b ପ୍ଲସ୍ a ବା a ପ୍ଲସ୍ b ରହିବ ଏଇଠି ପୁଣି b କମନ ଗଲେ a ପ୍ଲସ୍ b ଏଇଠୁ ପୁଣି c କମନ ଗଲେ a ପ୍ଲସ୍ b ରହିବ ଏଠି ଦେଖ c ସ୍କ୍ୱାର ଏବଂ bc ଏ ଦୁଇଟୁ କମନ ଯିବ c କମନ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ c ପ୍ଲସ୍ b ବା b ପ୍ଲସ୍ c ରହିବ पुणी द्वितीय पद और चतुर्थ पदरू ए कमन गला रहिबो b प्लस c ताले ଏହା ମଧ୍ୟ ଏପିରେ ରହିବ ତାପରେ ଆମେ କମନ ନେଲା ପରେ जोटा ଆମେ ପାଇଛେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଏଠି ए पुणी कमन नै कि ab प्लस a प्लस b पुणी कमन गला रहिला a प्लस c और c प्लस a पुणी एठी कोन a प्लस b कमन जे कि रहिला b प्लस c पुणी एठी b प्लस c कमन गला रहिला c प्लस c या मध्य एपी रे रहिबे तो प्रत्येक पद को आमे कोन करिबा एबे एटा गोटे पद एटा गोटे पद एटा गोटे पद तीनोटी पद मध्य एपी रहिबे त्यार प्रत्येक पद को आमे कोन करिबा एबे भाग करिबा गोटे निर्दिष्ट पद द्वारा जोटा कि a प्लस b प्लस c प्लस c या द्वारा जते भाग कर दबा आमे जानि छे शून्य व्यतीत कौनसी गोटे निर्दिष्ट संख्या द्वारा यदि भाग करुचे ताले नूतन अनुक्रमटी मध्य समांतर प्रगति रे रहे अर्थात एपी रहिबो भाग कले मध्य रहिबो तो यार प्रत्येक पद रे आमे एको भाग कर दबा तो देखो प्रथम पद कोन दिया जायछि a प्लस b इंटू c प्लस a एतिरे भाग हला ab प्लस bc प्लस c द्वितीय पद कोन हला a प्लस b इंटू b प्लस c एथिरे मध्य ab प्लस bc प्लस c भाग हला तृतीय पद कोन हला b प्लस c इंटू c प्लस a एथिरे मध्य ab प्लस bc प्लस c भाग हला ताले मध्य सेटा ap रे रहिबे एबे कोन कटि जीवो एथिरे देखो ab कटि गेला c प्लस a कटि गेला a प्लस b कटि गेला b प्लस c कटि गेला एठी रहिला देखो ऊपर 1 बाय b प्लस c एठी रहला 1 बाय c प्लस a एठी b प्लस c कटि जीवो एवं c प्लस a कटि कि 1 बाय a प्लस b रहिला अतएव 1 बाय b प्लस c 1 बाय c प्लस a 1 बाय a प्लस b मध्य एपी रे रहिबे जोटा कि हमको प्रमाण करिवार थिला ओटा 1 बाय b प्लस c 1 बाय c प्लस a 1 बाय a प्लस b मध्य एपी रे रहिबे से कथा प्रमाणित हैला तो ए भली हमें हमर जो गोटे निर्दिष्ट पद को जोग करिकी वियोग करिकी एवं शून्य व्यतीत गोटे निर्दिष्ट पद गुण करिकी किंबा हरण करिकी कले मध्य से नूतन अनुक्रमटी जो समांतर प्रगति रहे तार आम एठारे प्रयोग कले एवं गोटे प्रश्न समाधान कले ठीक अच्छे या अभ्यास करिया पिले आमर अनुशीलनी रे मध्य किछिटा प्रश्न अछि तार समाधान आमे करिबा जोटा कि परीक्षा रे आसे एटा प्रमाणित तो पिले आमे अन्य एक उदाहरण को जीवा जोटा कि उदाहरण 9 तो ये दिया जाइए देख दर्शाओ जे गोटे एपी रो tm प्लस n tm माइनस n इक्वल टू 2tm या हमें प्रमाण करिवार अछि देखैबार अछि जे ई जिंसटी यार दुईटी पदर जोगफल 2tm सहित समान बोली तो आम नेबा एठारे हमर गोटे अनुक्रम दिया जाइछि गोटे समांतर प्रगति मन कर अनुक्रम प्रथम पद एवं साधारणतर को आम ए और डी नेले ताले कोन हम प्रथम जो पद दिया जाइछि tm प्लस n ताले कोन हो जिवो tm प्लस n tn रो सूत्र अनुसार a प्लस n माइनस 1 इंटू d
तो n स्थान रे कोन अछि m plus n अछि तो आमे लिखिबे एठारे a plus m plus n minus 1 into d ठीक से परी 2 t n minus m कुने कि आमे पाइबे गुटे सूत्र अनुसार आमे पाइबे a plus m minus 1 m minus n minus 1 into d এটা tm minus n तापरे उभयर जो आमे पाइछे तार वैल्यू ताकू जोग कर देबा tm plus n plus tm minus n is equal to एटारे a जोग होइबो देखो तापरे ए पद जोग होइबो प्लस m plus n minus 1 m minus n minus 1 into d टा देखो उभयरे कॉमन अछि d कॉमन आसी जीवो तो जो कले कहबो a हेला 2a हे जीवो एठी m 2m एठी प्लस n माइनस n कटि जीवो तो -1 -1 -2 आसी जीवो इनटू d कॉमन अछि आगरु ताले एठी 2 कॉमन आसी जीवो 82 अछि कॉमन आसी जीवो 2 इनटू एठी कोन a प्लस m माइनस 1 इनटू d 2 इनटू एठी पाइले देखो a प्लस m माइनस 1 इनटू d इज इक्वल टू जेतु n स्थान रे m अछि ताकू लिखिबा tm ताले कते हे जीवो 2tm बुझिला ना प्रश्न को भलो बुझ नोट कर पिले अतएव आमे लिखि परिबा tm plus n plus tm minus n is equal to 2tm प्रमाणित हला ए क्वेश्चन मध्ये परीक्षा रे बहुत राशि जी पिले ताकू भलो भाबरे अभ्यास करिवो नोट करिवो एवं कोनसे यदि डाउट थिबो ताहले कमेंट करिवो से प्रकार वीडियो मु तयारी करी तुमको पुनी क्लियर करैबी ठीक अछि वीडियो जदि भल लागुथिबो ताहले वीडियो को लाइक करिवो एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवो जा फल रे को आउ को भलो भलो वीडियो नुवा नुवा वीडियो तयारी करिया को मु उत्साहित हेबी थैंक यू।